Am I going to start or not yet? Yeah, actually, this is the questions. That is question one. So, and in question one, we are required to find out the elevation of tide points and then elevations of profile points. Now, for the case of elevation of tide point, then we begin with A. So, the elevation at A will be equal benchmarks plus change in elevation of benchmarks and elevation at A. So it will give us 145.707 meters. Then we continue with elevation at point B. Elevation at point B will be HA plus change in elevation of AB. So it will give us 145.39 times meter. Then we continue with the elevation at point C. Elevation at point C will be equal to elevation at B plus change in elevation of BC. So it will give us something like 144.083 meters. Then we continue. That is the end of the calculation of elevation of tide points. Then we go to elevation of profile points. So, and for us to calculate the elevation of profile point, then we will first find the elevation of lines of science. That is line of science 1 and elevation of line at size 2. Then elevation of S1 will be equal to change elevation of at A plus back science at A. So it will give us something like 146.699 meter. Then we continue with elevation at line of science 2. It will be equal elevation at B plus back science at B. So it will give us something like 144.214 meters. Then we are free now to calculate the elevation of profile points here. Now to calculate the elevations of profile points, start with elevation at point 1. Then elevation at point 1 will be elevation of line of sight 1 minus 4 science at point 1. So it will give us something like 145.456 meters. Then we continue with elevation at point 2. So it will be equal to H elevation of line of science 1 minus 4 science at point 2. So it will give us something like 145.394 meters. Then we continue until we reach point 7. That is to mark the ends of elevation of profile points at A. Now we go to elevation of profile points at B. That is where we are going to use elevation at elevation of line of science 2 now. We start with point 8. So elevation of point 8 will be equal elevation of line of science 2 minus 4 science of 8. So it will give us something like 144.903 meters. Then we continue using the same formulas. At 9, the elevation at 9 is equal elevation of line of science at 2 minus 4 science at 9. It will give us something like 144.238 meters. So we continue until we reach point 14, doing the same formulas. So, and after that, after we have got those, then the next is B now. That is to draw the profiles points. Now, for us to draw this, then we must have a reference planes, and then we must also have the scales, and then elevation should have to be known as well. So, and for us to use this, then we have been given a scale there by Blue Martins. That is scale at vertical scale is 1:250. Then that is for the case of
vertical axis, and then horizontal is 1.50. Now, if we use those scales, then our work will appear like this. And conclusively, that is to mark the end of our answers of question 1. So I would like to hand this golden opportunity to the next member of our group to explain question 2. Thank you very much. Sophie, number 2. Okay. Number 3, Sophie. Number 2. Untuk nomor 2 yang A, pertama tinggi dari A besar itu kita tambah 71. 71 itu jumlah dari seluruh absen grup kami. Nah, setelah langkah selanjutnya kita mencari tinggi dari line of sight, yaitu formulanya ketinggian dari A besar ditambah backside A besar, yaitu 390,786 tambah 1,263 sama dengan 392,049 meter. Nah, untuk mencari profil points-nya, kita mulai dari H kecil. H kecil itu rumusnya tinggi dari line of sight dikurangi foresight A, yaitu 392,049 dikurangi 1,249, hasilnya 390,8 meter. Untuk profil points yang lain, kita gunakan cara yang sama seperti kita mencari ketinggian dari A kecil. Kita lakukan itu sampai mendapatkan tinggi H7. Lalu untuk yang B, gambar cross sectionnya. Kan itu kita mulai dari reference plane-nya, kan kita mulai dari 390,200 ya. Nah, itu elevasinya 392,049 itu kita kurangi dengan reference plane. Setelah itu kita jadikan sentimeter dan dibagi skalanya 20 cm. Lalu nanti kita dapatkan ketinggiannya. Dan untuk menggambar tinggi yang lain juga menggunakan cara yang sama. Okay, next number 3, Kezia. I will explain number 3. From the number 3, the question is to find out the excavation and embankment plan of the point profile. First, we should find the elevation. HA, we will menjumlahkan itu dengan angka 71, yaitu our attendance number. Kemudian untuk menemukan elevasi B, kita menjumlahkan HA ditambah backside A dikurang foreside B. Begitu juga dengan seterusnya sampai ke HG. Kemudian kita mencari elevation plan, yaitu HPA plus G times DAB. After we find all of the result, to find the embankment or excavation, we should find HA
elevation minus elevation plan. If the result is positive, it means we should cut it, and if it's negative, we should fill it. So the result of all of the point, we should do embank excavation or cut. Jadi setelah mendapatkan data-data yang di atas, kita hanya perlu menggambarkan grafiknya saja karena yang diminta itu skalinya 1:100. Kita hanya tinggal membaginya, dan dari data di atas, kita ambil dari 515 meter agar tidak terlalu tinggi. Lalu kita sudah bisa dapatkan, dan di bawah sini ada jaraknya 40 meter, 20 meter, 40 meter, dan seterusnya. Next, number 4. Untuk poin C, elevation plan, kita mencari gradiennya dulu. Untuk formulanya, delta H dibagi jarak dari A ke J sama dengan 471. Ini jarak H1 dan dikurangi H10, yaitu 467,43 dibagi 300. Hasilnya dapat 0,0119. Untuk mencari HP, kita cari HP itu HP10 itu sama dengan H10. Jadi sama dengan 467,3. Untuk mencari H9, kita mengurangi H10 ditambah dalam kurung gradien dikali jarak dari titik 10 ke titik 9. Hasilnya adalah 467,906. Untuk H8 sampai HP1 caranya juga sama, cuma diganti jaraknya aja. Dan untuk yang HP8 jarak dari 9 ke titik 8 dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan data tersebut, kita menentukan excavation dan embankment-nya dengan cara elevation of the ground-nya dikurangi plan elevation. Untuk H1 sama H10 kan sama, jadi hasilnya di sini 0. Untuk yang H9 ini dapatnya di embankment. Soalnya hasil dari pengurangan ini hasilnya minus. Untuk yang seterusnya sama, kalau hasilnya minus kita ditaruh di embankment karena di sini
HP3 dikurangi HA positif, jadi di sini ada di excavation. Sekian dari saya. So we have finished our discussion about this assignment. If we do any mistakes, we say sorry and thank you. And we say thank you so much. Bye bye. Udah kan?